हाय दोस्त हमनी एखन गाभरू दलंग में आही देखे पाए सतनी एटा गाभरू दलंग लगे और दलंग में एखन हनी आई पहुँची। दलंगटा बहुत बढ़िया है और देखे के डिजाइन टा 3 कोनिया टाइप किया है, बहुत मजा है। यहाँ भी एक पोस्टर है और देख के भल लगी और मौके भी देख पाइला हाई एदिके आही घूरे के लिए आज छुट्टी के दिन लगे। तो चल एखन दलंग में शेयर करबी और एखन दलंग आही एटा दलंग लगे उठती हानि एदिके दिहिंग नदी এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া আছে, ডিজাইনটো লুকটো ধুনীয়া বনাইছে আৰু চাই ভাল লাগিছে। ওপৰতো কেবল দুটা গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ। এইটো মিস্টার বিনয় নহয় তাতে থৈ দিছোঁ এই নলে। তো এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া দেখাইছে কি লোকেশ্যনটো। এইটো সাইডতো নদী দেখি পাওঁ, এইটো সাইডতে নদী দেখি পাওঁ। ভাল লাগিছে চাই আৰু ইয়াত আহিও ভাল লাগিছে, জেগাটো মস্ত লাগিছে। চাই আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু ময়ো অকণমান এনজয় কৰিম দেই। বাই বাই।